Hello, Trump. How are you? Thank you so much for having me, Haroon. And let's open the candy box. Oh, yeah, sure, why not? اچھا, my first question to you is کہ آپ ہر وقت اتنے ویل ڈریسڈ رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ پیدا بھی شاید بہت ویل ڈریسڈ ہوئے تھے. جب میں پیدا ہوا تو ڈاکٹر کے پاس میرے فادر گئے, انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا ہوا ہے یہ لڑکی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ کنگریچولیشنس, آپ کے یہاں فیٹس ہوا ہے. فیٹس. اچھا, پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, یعنی اوہ واہ واہ واہ. اگر آپ یہ گیس نہیں کرتے تو 10% ٹیرف آپ پہ. اچھا, مجھ بھی آپ ٹیرف لگا دیتے ہیں. ویسے بھی انفارچونیٹلی وی آر جسٹ اسٹارٹنگ دا شو اینڈ اٹس دا بیڈ نیوز, 35% ٹیرف آپ پہ لگے گا. مجھ پہ؟ یس. مجھ پہ آپ نے کیا ٹیرف لگانا ہے؟ میں امریکہ بھیجتا کیا ہوں. تمہاری فیملی امریکہ میں رہتی ہے؟ جی رہتی. انہیں گفٹس بھیجتے ہو؟ جی 35% ٹیرف. اچھا, آپ ہر ایک پہ ایک تو ٹیرف لگا دیتے ہیں آپ فوراً. اچھا, آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے بہت بڑے ٹیرف کا اعلان کیا. جیسے ہی اسٹاکس گر گئے, آپ کے رفقا نے پرچیز کر لیے, تو آپ نے کہا نہیں میں نیگوسیشنز کروں گا پھر لگاؤں گا, دوبارہ اسٹاک مارکیٹ چڑھ گئی. بات یہ استاد جی, کاروبار لالچ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کہہ رہا ہے استاد جی کاروبار لالچ ہوتا ہے. اوکے, آپ کو پسند نہیں آیا؟ نہیں. دوسرا ٹرائی کریں. جی. امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا, یو نو اسمال بزنس, اور دھندے سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہاؤز دیٹ؟ اچھا, یعنی امی جان کہتی تھی, ٹرمپ کہہ رہا ہے. اچھا, آپ پچھلے دنوں پیوٹن سے ملے. آپ how did you find Putin? He's a good guy, you know. We had a conversation, بات ہوئی. Unfortunately, Putin جو تھا وہ پوٹنی کا نکلا. پوٹنی کا کیوں نکلا؟ ہارون, میں نے اسے ریکویسٹ کی, میں نے اسے کہا یوں سمجھو تمہارا بڑا بھائی آ گیا. میں چل کے, ڈونلڈ ٹرمپ چل کے آپ کے پاس گیا ہے. جی. اب آپ مان جائے, یو نو انڈیا پاکستان شدید لڑائی ہو رہی تھی, 6 جہاز انڈیا کے گر گئے, میں نے پیس کروایا. کمبودیا, تھائی لینڈ میں نے پیس کرایا. کون سے بھائی جان ہیں اپنے؟ آذربائیجان. آذربائیجان کا کسی بھائی جان کا جھگڑا ہو گیا. بھائی جان کا جھگڑا ہو گیا. آپ اظہر چھوڑیں, بھائی جان کا جھگڑا ہو گیا. اس میں امن کروایا. اٹس لائک میں ابھی یہاں آ رہا تھا, ٹرسٹ می, آپ کی اسٹیئرس کے پاس چیل اور کبوتر کا جھگڑا ہو رہا تھا. پھر میں نے ان دونوں کے بیچ میں سیز چونچ کرائی. سیز فائر؟ فائرنگ نہیں ہو رہی تھی, چونچیں چل رہی تھی. تو آپ نے سیز چونچ کرا دیا. یس. اچھا, کہاں یہ جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ آپ نوبیل پرائز کے لیے کر رہے ہیں. ہارون, اگر مجھے نوبیل پرائز نہیں ملا جی تو میں نوبیل پرائز جیتنے والے ہر ونر پہ 75% ٹیرف لگا. تو ہر چیز پہ آپ ٹیرف ٹوک رہے ہیں. اچھا, آج کل آپ پاکستان پہ بہت مہربان ہیں. پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری. No doubt. پاکستان ہیز اے برائٹ فیوچر. اور آپس کی گل ہے, تیرے برا دی انویسٹمنٹ بھی ہے. اچھا, آپ نے یہاں انویسٹمنٹ بھی کی؟ اور لیٹ می سے, مجھے تو روز صبح اٹھ کے یہ یاد آتا ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اور انڈیا کے 6 جہاز مارے گئے. یار یہ آپ, اچھا آپ تو ایسے ہیں جیسے پاکستان کے آپ اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, اور آپ روزانہ انڈیا کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں انڈیا کو آپ؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے. جی, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, نو پرابلم, آپ کا پیسہ ہے, آپ خریدو, نو پرابلم. تیل انڈیا رشیا سے لے, ٹشو امریکہ سے خریدے. دوسری بات کیا کہہ گئے آپ؟ ہو گیا پتہ ہے. اچھا, اتنی خشکی کس چیز کی ہے؟ تیل خرید بھائی, یہ پیٹرول کی بات ہو رہی ہے بھائی. اور اتنا تیل کے بعد, اتنی آئلنگ کے بعد یو شوڈ بی ویری اسموتھ. لیکن آپ دیکھیں 7 مئی کی رات کو کیا ہوا, اسموتھ تو پاکستان نکلا, اور اتنا اسموتھ نکلا کہ جو رات 3 بجے ہوا آپ کو صبح 7 بجے پتہ چلا. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وہ خشکی دور کرنے والا تیل نہیں ہے, وہ سوری نہیں, وہ خشکی دور کرنے والا تیل نہیں لے رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے کوکونٹ آئل خرید رہا ہے, خشکی کا تیل نہیں لے رہے. نہیں, خشکی کا تیل نہیں لے رہے. میں نے مائک پینس سے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا پین کوڑا تیل ہے, مولی والا تیل ہے. تارا میرا مائک پینس کو کہہ رہا ہے پین کوڑا تیل. تارا میرا کہہ رہا تھا. کس لیے ہوتا ہے یہ؟ وہ تیل نہیں لے رہے, یہ رشیا سے آئل لے رہے ہیں,
वो गाड़ियों में डालने वाला, इंडस्ट्री चलाने वाला, बिजली बनाने वाला। ओह आपने कहा था कि मैं इंडिया का टैरिफ 50% कर दूंगा। यस तो आप एक्चुअली प्रेशराइज करना चाह रहे हैं रशिया को। तो अगर आपकी रशिया से सुलह हो जाती है यस तो क्या आप इंडिया के ऊपर से टैरिफ खत्म कर देंगे? इतना आगे मैंने सोचा नहीं। अच्छा, आपको भी लगता है सी। कि शायद पुतिन नहीं मानेगा? आई एम फोकस्ड। अच्छा, अब मोदी ने तो आपको माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प भी कहा था, तो आप इतना खिलाफ क्यों हैं मोदी के? आपके नाम को अगर कोई गाली बना के पेश करे, आप उसके साथ क्या करें? बाकी आपका नाम डोनाल्ड तो नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प है। हाँ, ये बात तो सही। मोदी अगर मेरा नाम खराब नहीं करता जी जी। तो वी आर गुड फ्रेंड्स। हम आगे भी ऐसे चलते। क्लास में जो बच्चा आपके नाम की चिढ़ बनाता है, बड़े होके आप उसे छोड़ते हैं? नहीं, फिर आप बदला लेते हैं। बदला लेते हैं। हाँ, तो चले, उनके मुंह से निकल गया होगा। बहरहाल मेरे मुंह से भी टैरिफ निकल गया। कजन्स को परफ्यूम भेजते हो? भेजता हूँ, कौन सा वाला? 30-40 हजार वाला। वेरी गुड। उस पे 1 लाख रुपए आपको टैरिफ देना पड़ेगा। चले, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मुझ पे टैरिफ ना लगाएं। आपने वैसे ही मेहरबानी की है, पाकिस्तान पे आपने बहुत कम टैरिफ लगाया। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे यूरोप को खिलाफ कर लिया। किसके? अपने। हैं? हो गया? सॉरी, आपको नहीं पता? आई एम सॉरी। इट्स डन। टैरिफ लग गया सब पे। अच्छा, अब यूरोप पे तो खैर आपने वैसे भी अभी बढ़ा दिया टैरिफ, तो पूरा यूरोप खिलाफ कर लिया। नेटो को आप पैसे नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल एक अलग कश्ती चला रहे हैं दुनिया से हट के। इसका अंजाम क्या नजर आता है? आई डोंट नो। सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? देखिए, अगर सोचे गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, आपने जब पुतिन को बुलाया यस। तो नीचे आपने रेड कारपेट बिछाया और बड़ी इज्जत दी, ऊपर से आपने न्यूक्लियर बॉम्बर गुजार दिया। उसकी क्या वजह? मैंने पुतिन को इशारे दिए क्या? कि नीचे से भी लाल है, ऊपर से भी लाल हो सकती है। चॉइस इज योर्स। भाई वाह 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 वाह, ये अच्छा मैसेज था। तो इसके रद्दे अमल में पुतिन ने क्या किया? अनफॉर्चुनेटली हारून, पुतिन ने तो जूती पे भी नहीं लिखा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जो पुतिन आपसे मिला है वो नकली था। होगा। तो आपको मसला नहीं है? मैं वहां नहीं था, सॉरी। तो ट्रम्प भी नकली था। अच्छा, जो ट्रम्प मिला वो भी नकली था, पुतिन भी नकली था। तो असली ट्रम्प कहाँ था? असली ट्रम्प लाहौर आया हुआ था फॉर कैंडी बॉक्स टू खाना। जी जी जी, मैं समझ गया। अच्छा, जब आप हाथ मिलाते हैं यस। तो अपनी तरफ खींचते हैं सबको बड़े जोर से? नो, हाँ, खींचते हैं। इट्स लाई, इट्स ये टोटल झूठ है। मैं खींचता हूँ? नहीं, वो कह रहा मुझे नहीं खींचा। आप खींचते हैं, सबको खींचते हैं? नो, ऐसा नहीं है। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो, उसको AI से। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह से नहीं हिले और आप हिल के रह गए थे। उन्होंने अपना हाथ हिलने नहीं दिया था और आप डोल गए थे। ओके, तो अब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो तो नहीं रहा। तो हिल गया। वाह 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 वाह।